बाबुल नायक बबुल नायक कौन है बुलुच जो घर घर सब बुलुच गामछा धरिकी पैसा मागुच कहीं बापा दिह खराब बापा कौन थी खराब है गछु जाइला झाड़ काटिया गली पड़ा कौ गछ पड़ा चाखुंडा केत उंचु गली पड़ा एबे कौटी मेडिकल मेडिकल माने मेडिकल बर्तमान ट्रिटमेंट होउछन्दी कथा कहि परन टंका देले से आधा कोच घर बुलिक अनुरोध कर बापा टंका देले भल हम सबुआडे बुलुच पैसा मागुच बापा बर्तमान मेडिकल अच्छा चिरीपड़ार मंगुली नायक गोटे दिन दुखी दरिद्र माने डेली मूल नागिले चारोटी छुआ स्त्री पिला से ये करे से दिन से हुए तो काम को जाई नथिला घरे थिला गोटे सुखिला डाल लगी चाखुंडा गछरे को जण अछि हम कौ यही चाखुंडा गछरे एटा को जाय चाखुंडा गछरे अछि एटा कचेरीपड़ा स्कूल थी तो माने चाखुंडा गछ स्कूल भीतर अछि भीतर तेणु से चढ़ीला माने से डाल जाल संग्रह करने से गचरू पड़िकी अति सीरीयस अवस्था आम देखी उठेकरी मेडिकल पठेलु मेडिकल केन्द्रापड़ा मेडिकल कटक मेडिकल बर्तमान कुमा अवस्था था आज ताकू तो भुवनेश्वर नौ तेणु गाँव गाँव में बुलिक चांदा कि जमी 100-200 एमती दौरान आम साहाय्य करुचु एवं स्वेच्छासेवी संगठन हो कि सरकार पाखे आम अनुरोध करुचु जे एथपाई किसी साहाय्य मंगुली नायक को करंतु से मूल न जाऊ जाए केन्द्रापड़ा यही काम करे लेबर काम आ चारोटी पिला स्त्री सी बखराए घर आजबेस्ट घर बखराए तार वर्षा हेल्ले पा पशि जाऊँगी से चलती मूल नगले आनी चलो आ कौट आस जमीबाड़ी ना बाप माँ ना ये जुग तो तार खराब आ चढ़ी जाई चाखुना आसू है कहीं जोड़ता जाड़ा खंडे हाणिया को गली पड़ा बर्तमान से कटक मेडिकल भुवनेश्वर बर्तमान जाऊँ तार हामसार कहीं ना टंकाटा भी दबार ना सत कथा बड़ दुखर विषय आम भी जापन उठे आबे किसी सहायता मिले से किसी उपकृत हम बर्तमान कुमारे कथबार्ता करनी खाली टिके अनौची फेर डिमांड कर चाहूँ हलचल ना एति है कथा एथर हाँ प्रशासन को आम अनुरोध करछु एभली व्यक्ति की किसी साहाय्य करंतु मंगुली नायक जड़े गरीब पिलाटी डेली काम कले से तार खाए पिला ये करे चार चार्टा गरीब छुआ तार बापा नाई ना बो ना जाइला स्कूल गचू चाखुंडा डाल हाणिया जाल जालियापाई से गली पड़ी तले से मृत्यु मुखर लड़ुची कटक सहर अच्छी से पुहरिका भिका भिका मागिक ये कर पैसा पठाऊ भल हाँ जमीबाड़ी किसी ना किसी ना केमती कौन चलती डेली राजमिस्त्री लेबर काम करके चलती भल चले हाँ चाखुंडा चु कौन जाते जाल आणिक चुली नगे जावाई केन्द्रापड़ा जिला केन्द्रापड़ा ब्लॉक कचिरपड़ा ग्रामर थिबा मंगुली नायक से जड़े दिन मजूरिया तांकर होउछन चारोटी पिला छोट छोट तीनोटी आउ जने बढ़िला झील भी अच्छी से दुख सुख चलती दिन मजूरिया आज न गले काली दी दिन उपास से नहीं जारणी काटपाई जाइए से बुढ़ी मोर्चानी स्कूल जो अच्छे टोल स्कूल पाखे थिबा चाकुंडा गछ चढ़ी उपरक जारणी काट काटापी गोड़ खसीगला पड़गले सी ए 3 दिन हम कटक एसी मेडिकल मरण मृत्यु बर्तमान संघर्ष चली से नहीं गाँव पैसा अदा करी दौरान किते पैसा हम से नहीं जिते समाजसेवी अच्छा आते माने सरकार जी अच्छा मोहन सरकार डबल इंजन सरकार अनुरोध करुचु ये दृष्टि दिंतु आपर आम जी अच्छा समाजसेवी आ स्वेच्छासेवी जो कम कर केन्द्रापड़ा जिले में सी भी कहीं कौच छोट छोट पिला देखो केड़े टिकी पिला आउ जन नाई कर माने मागियापी पैसा जे बापा भल हम बोली ये पैसा मागुन छोट छोट पिला सागर गाँववासी भी जाऊँ आम पाखे अच्छा जड़े पूर्वतन न्याय सरपंच अच्छा पचार कौन कहे बर्तमान गत शनिवार दिन कचेरीपड़ा ग्राम बगड़ा ग्राम पंचायत केन्द्रापड़ा ब्लॉक मंगुली चरण नायक सी दिन मजूरिया मजूरी गले प्रतिदिन जाती मजूरी खटाई घरे खाती
କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଳେଣୀ କାଠ ପଇସା ନାହିଁ କିଣିବା ପାଇଁ ଜାଳ, ସେ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଅଭାବରୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଡାଳ ଶୁଖିଥିଲା ସେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କୁ କଟକ ରେଫର କରିଦେଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏସି ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ସେମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ 4-4ଟି ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ ବି 3 ଦିନ ଉପବାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବ ସେବାୟନ ଗ୍ରୁପରେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ବି ଆସି ପ୍ରଥମ ଆସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବି କିଛି ଅନୁରୋଧ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ନାହିଁ। ଆମର ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ଯୁବ ସେବାୟନର, ଇଏ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ଆମର ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଅଛି। ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ କିଛି କିଛି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଯାଉ, ତା ପରିବାରଟା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ। ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ନମ୍ବରଟା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ନମ୍ବରଟାକୁ 9438682403 9438682403। ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଜେନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଯୁବ ସ୍ୱାଭିମାନ ଗ୍ରୁପର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ସେ ବହୁତ ଗରିବ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକରି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନମ୍ବରରେ ପଠାନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚିବ। ଆମର କାଲି ସୁଦ୍ଧା ବି 9900 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଯୁବ ସ୍ୱାଭିମାନ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ। କଲେକ୍ସନ୍ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବି ଆଦାୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଘର ବୁଲି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଯେତିକି ଯିଏ ପାରୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଛି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଯାଉ, ତା ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ। ଏଭଳି ଦୁଃଖ କାହାକୁ ନ ଦଉ। ଆମେ କହୁନୁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିବେ ଗ୍ରାମବାସୀ କୋଉଭଳିଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯାଇ ହାତ ପତଉଛନ୍ତି, ସେ ନେଇକରି ଆମେ ସମାଜସେବୀ ଆଉ ସୋସାଇଟିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଫେରି ଆସିବେ। ସେ ନେଇକରି ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏସି ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନାମର ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।